السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندرسوا لوسون ز. لوسون ز اللي كيتنطق. غادي ندرسوا اليوم الصوت ز اللي كيتنطق من حروف مختلفة، يعني ما كيتنطقش غير من لا لتر زد، من الحرف زد، مي كيتنطق من الحرف زد ومن الحرف اس ومن الحرف اكس، من الحرف Z, من الحرف S ومن الحرف X. Aujourd'hui, nous allons voir le son Z qui se prononce des différentes lettres. En fait, la lettre Z, la lettre S et la lettre X. هذه ما هضرتش عليها من قبل. peut-être في الدرس اللي كنت درت لا lettre C كان كنت نقدر هضرت على انه كتنطق بجوج اصوات، دونك بالصوت ك والصوت س. كان بامكاني انه فاش نهضر على لتر اس ان شاء الله نقدر نعاود نهضر على لتر سي. علاش؟ لان الاس والسي كيعطيونا نفس الصوت، كيعطيونا لا لتر سي في بعض الحالات كتعطينا نفس الصوت لا لتر اس، كتعطينا لو صوت س. دونك هنايا كنهضروا ما كنهضروش على لا لتر زد بارتيكوليرمون يعني خصوصا، ولكن كنهضروا على لو سون ز في اي حاله كنسمعوا ولا كنطقوا الحرف بالصوت ز. هذه اللي كنهضروا عليه اليوم هو الصوت ز. Aujourd'hui nous parlons du son z, pas spécialement de la lettre z, parce qu'il n'y a pas que la lettre z qui fait le son z, mais plutôt on parle de la lettre s aussi, qui a dit k, où la lettre s se prononce z, et la lettre X aussi. Donc نبداو على بركة الله. غادي نبدا معكم بلي زيكزامبل بالامثله. من الاول la lettre Z, c'est facile. Dès qu'on voit une lettre Z, de toute façon ça se prononce Z. Comme on en a un zèbre هو الحمار الوحشي. Un zèbre. le zoo حديقة الحيوانات. le zoo. la dizaine كيف كيكون في الاول الكلمه، في وسط الكلمه ولا في اخر الكلمه قبل من الاو كتنطق ز. نمشيو دابا لا لتر اس. لا لتر اس il y a un cas où la lettre S elle se prononce z. Regardez ici les exemples qu'on a. On a une maison, عندنا واحد المثل une maison, une cerise, un cousin. Donc, si vous voyez ici, dans les trois exemples, par exemple, regardez le S, il se trouve entre deux voyelles. Regardez, il y a un I avant et un O après. Dans la lettre cerise, dans le mot cerise, pardon, excusez-moi, dans le mot cerise, on en a un I avant le S et un E après le S. Dans le mot cousin, on en a un U avant le S et un I avant le S, après le S, pardon. كيف ما كتلاحظوا في الامثله اللي عطيت غادي تشوفوا لو اس. لو اس il se trouve entre quoi، يعني هي متواجده ما بين اش من حرف. الا شفتوا هنايا شوفوا جات ما بين دو فويال، يعني جوج الحروف الاي والاو، جات ما بين الاي والاو. هنايا جات ما بين الاي والاو، هنايا جات ما بين الاو والاي، يعني جات ما بين لي فويال. فاش كتجي الاس ما بين لي فويال elle se prononce يعني كتنطق ز، كتنطق ز. donc فاش الاس كتكون entre deux voyelles elle se prononce z. elle se prononce z comme maison, cerise, cousin, poison aussi c'est pareil, c'est entre deux voyelles donc elle se prononce z, elle se prononce pas s. Faites attention à ça, c'est pas maison. Bon, maison on le connaît, le maison on la connaît, c'est un mot qui est متداول. Mais il y en a des mots qui sont plus difficiles. Par exemple, ici on dit un cousin. Là on dit un cousin, c'est هو ولد عمي ولا ولد عمي ولا ولد خالي. Mais si on dit un coussin, ça change complètement. Donc c'est vraiment, si vous écrivez cousin avec deux S, sachez que vous écrivez pas le même mot. Cousin et coussin, c'est pas du tout la même chose. Coussin c'est ولد عمي ولا ولد خالي et coussin c'est وسادة. Donc ديروا بالكم بانه اذا كتبتي كوزا on a dit cousin وكتبتوها avec deux S ou là tu l'as prononcé
يعني إلا تنطقتيها قلتي كوسان ما غاديش تبقى تقول نفس الكلمه يعني سي با لا ميم سي با ماشي هي نفس ماشي نفس الكلمه اللي كتبتي. الا قلتي ليه كوسان نطقتيها كوسان يعني هو غيكتب كلمه واحده اخرى ما غيكتبش كوزان غيكتب كوسان. Ce que j'ai écrit ici c'est qu'il faut faire très attention parce que ces deux mots ils sont différents, ils sont pas les mêmes. Par exemple quand on parle de poison, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot poison, le mot poison c'est pareil. Si on écrit poison avec un seul S, pardon, de l'écriture, si on écrit avec un seul S, ça se lit poison. Si vous écrivez avec deux S, ça fait poisson. Poisson. Le poison, c'est sem, mais le poisson, c'est le hout. Donc, c'est rien à voir. Il faut faire très attention à ça. Maintenant, on va parler de X. La lettre X. La lettre X, si vous voyez, c'est la plupart du temps, en fait, elle est dans les... On va plutôt les trouver dans les nombres. Dans les nombres, soit des nombres cardinaux ou ordinaux. C'est par exemple comme dixième, comme j'ai écrit ici, dixième, deuxième. En fait, c'est dans les, la plupart, c'est dans les nombres, en fait, quand le X se prononce Z, Z. Et on va voir après, je vais faire une autre vidéo qui parle de X parce qu'elle se prononce en plusieurs, elle donne plusieurs sons aussi. دونك ان شاء الله غادي نشوف معكم من بعد واحد الفيديو غنديرها على حساب لو اكس باسكو كتعطي حتى هي ديفيرونت كتعطي مختلف الاصوات. هنايا هضرنا على لو زد، هنا كتعطي زد فاش كيكون في الارقام في الحروف في الارقام بلوتو في الارقام ديزيام دوزيام. لا لو اكس elle se prononce كتنطق زد. باردون راني كنخلط الفرنسي كنحاول باش نوصل بالفرنسي وبالعربيه باش هكذا. Donc, X. Par contre, il y a un point très important, parce qu'on en a parlé ici, quand c'est entre deux voyelles, par contre, il y en a un point, c'est on a des mots comme contresens, par exemple, contresens. Si vous voyez dans ce mot-là, quand je l'ai prononcé, le S, il ne s'est pas prononcé Z, il ne s'est pas prononcé le son Z, il s'est prononcé en son S, contresens. Parasol, vraisemblable, vraisemblable. Quand vous venez voir ici, فاش كتجيو تشوفوا هنايا غادي تجيو تشوفوا غتلقاو il est composé de deux mots. En fait كاينين يعني هنايا متركب من جوج كلمات. فاش كيكون لو مو مركب يعني كيكون فيه جوج كلمات deux mots. En fait, on ne le prononce pas Z, mais ça reste à son prononciation initiale. Parce qu'on dit contre-sens. Contre-sens, il y a le premier mot et le deuxième mot. Sens, c'est avec un S, donc ça se prononce S. Parasol, parasol, parce qu'on dit sol, il y a un mot, c'est le mot, le sol, l'arbre. Ou sens, c'est un mot. Vrai, c'est un mot. Et semblable, c'est un deuxième mot. Donc du coup, quand il y a un mot qui est composé, فاش يكون عندنا كلمة مركبة on ne prononce pas le S, Z, on la prononce S. En fait, le mot, ça reste, il se prononce comme il se prononce quand il est tout seul. يعني كيتنطق كيف ما كيتنطق فاش يكون بوحدو. كنظن انني درت لو تور. غادي نعاود لكم un petit résumé. Donc le Z, c'est facile. Z, zèbre, zo, dizaine, je sais pas, un mot qui est à la fin du mot, par exemple, bronze, 12, il y a le E à la fin. Là, le Z se prononce Z. Le S se prononce Z quand il est entre deux voyelles. S se prononce Z quand il est entre deux voyelles. Sauf quand le mot est un mot composé. Sauf si le mot est un mot composé. Là, par contre, le S se prononce S. Comme contresens, parasol, vraisemblable. Le X, il se prononce Z. La plupart, je crois que la plupart, c'est la règle, en fait. C'est quand il y a les nombres. Quand il y a du numéro. C'est le numéro. Cardinaux, ordinaux. Donc, le X se prononce Z. Donc, j'espère تكون يعني تكون
لا لوسون يكون سهله الدرس، يعني انه جاكم ساهل ويكون بغيف. على حسب لي في السي بي سي فري كو هادو سي ان تي بو بلي كومبليكي بوغ هادو، سي بلوتو بوغ وي 8 سنين 10 سنين. مي السي بي سي بلوتو غير لو اس لو زد اس اكس qu'il faut leur apprendre. بون خليكم على بركة الله، وإن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.